Ini nga nakikita niyo yan nga kalsada, hini nga kalaban ton highway, ini nga portion nga may ruba, may culvert unahan, may ulang nga tindin ni. Anin din ni hakailaban hiton highway sakop hit barangay 105 Suhi. It mga tao din hi napapausa din hi kung kay ano nga ini nga portion din nga kinikita, masobra pamati ko mga duha na katuig itira baga pag kinuha nini, baga pag inobserbaron waray ini din nga portion ka simento, waray humana. It kahalabahin ni pamati ko takon baga estimate kay di man ako waray man ako dala nga soroklan mga 50 metro siguro ini or kumulang man, basta amoy ni man amoy ni nga kalaba itong dida tubtob dito amoy ito na kalsada may dan ako nun din na disgrasya damo na amoy ni gimbutang lahin mga kukulamber katapos baga mga dumog na may da baga ulang culvert nga nakaduhan ako no saklangihin motor na disgrasya single katapos amon din ning area amoy ni man kini nga kalsada nga portion nga waray ni kato man human na pagsimento ambot anot problema ini waray man himbaga may kayahan ng mga sobrado duha na kakuan magduha na katuig tubtob din nagkuan na nga ni nagukang na nabuka na kumbaga nagukang na ito na sidewalk kanhi kalsada so kato kinikita may dala kuan may dala gap apong kanal ini kanal basta titi da lungag na nga tay larom man lungag na nga tay larom tin din ni drainage ko tay larom ito dida drainage din dida ito dida nga kinikita niyo dida amot dida itong baga may kuan iton katubtuban ni simento katapos may lungag ay larom nga daw kanal pero kung kay ano nga waray simento hay ni hin ma duha na katuig nakaka-spoil hit kalaban na kalsada. Actually na kalsada din highway maupay ini nga simentado na pero ini lang nga portion din hiton barangay 105 Suhi ito nakaka-spoil nga kalsada ngan delikado hiton mga ragi kay waray man ini pagsimento tubtibway kun ano problema ba din ay lakay babalikan tan din hiton mga sunod nga adlaw iton mga barangay opisyal ato nini baga papamakyanhan kay baga waray nato nini maari dis kapag bisita ira yan alay ni nga nagi ang kulay ni so babalikan tayo ni base kita matukib nga may baraliwat at sentimento hit mga barangay opisyalis kay asya inihira din ito na itutungdan hini din nga barangay anay may usa pang anggulo nga di kita kikitaon ta di pa dito sa anggulo man anggulo-gulo amoy ni amoy nito kahit itong kalsada may kala ito kalsada ini nga itsumpay simento pero delikado itsumpay man waray hiton baga katitima nagtimpag na nga ni nagtimpag na to didaan amoy ton kahalaba ini kita na mapakita ko hit kalaban man amoy ton itkabuta hit kalsada man tadong hiya hiton kalsada nga simentado halaba nga highway nga simentado mga halapad maupayagian pero init nakaka-spoil ngan delikado ini hiton mga ragi kung kay ano nga waray ini humana hiton pagsimento babalikan tayo ni mamamakyanan kita mga opisyal tong barangay kay makikigsabot kita hin adlaw oras base naton din ibarawan itong katukiban.